فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمهم من الفزع، أي إذا خاف الإنسان شيء يقول أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، من غضبه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. إذا إنسان خاف يكرر هذه الكلمات فإنه يذهب ما به من الخوف. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. فكان عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يعلمهن من عقل من بنيه، كل من كبر كذو يميز يعلمه هذه حتى يتحصن بها في كل يوم وليلة. نعم. ومن لم يعقل عاد صغير طفل ما هو مميز عاد ما يستطيع، كتبه وعلق عليه، كتبها في ورقة وعلقها عليه. وعليه عمل السلف الصالح، يكتبون التحصينات لأولادهم الصغار ويعلقون عليهم، وهم يعلمون النفع والضار بيد الله سبحانه وتعالى، لكن ببركة هذه الآيات وببركة هذه الأسماء يدفع الله الشر عن هذا الطفل إن شاء الله. فهذه التمائم الشرعية هذه ما فيها شيء، وليس كما يفعله بعض أهل اللجان ونحو ذلك من توسلات بشياطين ونحو ذلك. لا، هذا ليست من ذلك، بل هي آيات قرآنية وعملها السلف الصالح، بل وعملها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما في أي شيء. والإمام النووي في كتابه الطب النبوي ذكر فصولا فيما يتعلق في الرقية الشرعية، فمن أرادها فليطالع ذلك الكتاب فإنه مفيد، وأسند كل كلامه لحديث النبي Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ya sahih bahwa Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat apabila takut terhadap sesuatu untuk membaca kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaan Allah, kemarahan Allah, dan kejelekan daripada hamba-hamba Allah. Wa min hamazati syayatin, dan daripada gangguan-gangguan setan. Wa yahdurun, dan dari kehadiran-kehadiran setan. Ini dibaca, diulang-ulang dibaca kalimat ini, maka sesungguhnya nanti ketakutan-ketakutan tadi itu, takut gangguan manusia, jin dan sebagainya, itu akan hilang. Ketakutan-ketakutan tadi itu akan hilang. Nah, bagaimana? Nah, di sini dikatakan dalam hadis ini, fakana Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ya, Sayyidina Abdullah bin Amr itu mengajarkan orang anak-anaknya yang sudah mumayyiz, yang sudah berakal, artinya sudah mumayyiz, diajari kalimat-kalimat tersebut, diajari supaya dibaca. Adapun anak-anaknya yang belum berakal, yang masih kecil, belum mumayyiz, maka dituliskan dan digantungkan. Jadi kalimat tadi itu a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi, itu ditulis, ya, dilipat, dibungkus dan digantungkan kepada anaknya yang belum mumayyiz. Adapun yang sudah mumayyiz disuruh baca sendiri. Nah, di sini adalah dalil bahwa beliau sahabat Nabi SAW menggantungkan jimat, dan itu adalah merupakan amal salaf, ya. Kata beliau, Habib Abdullah Muhdar, amal salafus saleh, mereka juga menulis dan menggantungkannya. Para salaf juga mengamalkan seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan jimat syar'i, ya. Ada jimat yang syar'i, ada jimat yang syar'i, ada jimat yang non syar'i. Bagaimana jimat yang non syar'i? Nah, ini yang sebagaimana dilakukan oleh para dukun-dukun tadi itu. Jimat yang di situ
apa namanya, meminta tolong dengan bantuan-bantuan jin. Ada kalimat-kalimat di situ tujuannya adalah meminta tolong dengan bantuan-bantuan jin. Nah, ini yang tidak benar, ini yang tidak boleh. Oleh karena itu, amal daripada para salaf tidak demikian. Amal daripada para salaf, mereka menuliskan jimat dari hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat. Ya, doa-doa yang diajarkan Nabi SAW atau kalimat-kalimat yang diajarkan Nabi SAW di situ ditulis dan apa namanya digantungkan. Kemudian juga Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Tibun Nabawi itu di situ menjelaskan banyak sekali tentang pengobatan baik itu dengan ruqyah maupun dengan apa namanya dengan jimat, ya, dan semua pengobatan tadi itu semuanya ada sanad hadis dari Nabi SAW. Setiap ada pengobatan pasti di situ ada sanad hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. فلا بأس بكتابة الرقي كما ذكروا ذلك مثال لمن أصيب بالحمى يكتب على ظهره الأذان والإقامة فإنها تذهب عنه بإذن الله الحمى. كثير مسائل الرقية هذه للعين وللوقاية من الوسواس ونحو ذلك، لكن إذا كتب هذا الشيء في ورقة أو نحو ذلك لابد أن يصونه عن النجاسات، يصونه عن دخول محلات المستقذرات، ولا يرميه في الأرض ونحو ذلك، لأن هذه آيات تصان. نعم، وإن كانت آيات أنك كتبتها بنية التحصن من العين أو نحو ذلك يجوز لك أن تحملها من غير وضوء، لكن تصونها تكتبها في نايلون أو بلاستيك وتعصبها تمام حتى لا تصل محل الاستقذار، وتصونها عن النجاسة وعن محلات النجاسة، لأن فيها كلام الله وذكر الله سبحانه وتعالى، لابد تحافظ عليها إذا تريد النفع، ولا تهين كلام الله أو ما عظم الله سبحانه وتعالى. فإذا فعلت ذلك فذاك جائز. وباب الرقية هذا باب طويل. Metode cara untuk menyembuhkan penyakit demam. Orang yang kena demam, kata beliau, punggungnya ditulisi azan dan iqamah. Jadi la bas kalamullah fi dhahril insan. يكتبه بعدين يغسله. هذا الذكر ما هو قرآن. يكتبه لكن لا يدخل فيه الحمام ولا شيء، يكتبه في وقت عدم دخوله، فإذا يجلس فيه زمن ثم بعد ذلك يغسل. Jadi orang yang kena penyakit demam ditulisi di punggungnya azan, azan, bukan kalimat azan, bukan, artinya azannya Allah Akbar sampai terakhir, dan iqamahnya sekalian dituliskan. Iqamahnya azan dan iqamah itu insya Allah akan sembuh daripada demam dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan bab ruqyah ini panjang dan lebar, ya, banyak sekali, apalagi masalah tentang ain, dan juga ruqyah bisa bermanfaat untuk menjaga daripada was-was, ya, menjaga, dan banyak sekali manfaat-manfaat mengenai ruqyah, bab yang panjang dan lebar. Namun kata beliau, peringatannya ini, peringatan untuk orang-orang yang melakukan hal seperti ini adalah harus dijaga daripada najis. Kalau Anda membawa jimat ruqyah, ya, jimat tulisan-tulisan yang mengandung di situ kalamullah atau zikir atau apa, jangan sampai terkena najis, dan jangan sampai dibawa masuk ke kamar mandi. Bahkan tadi itu tentang azan iqamah yang ditulis di punggung, kata beliau boleh, tapi jangan sampai dibawa ke kamar mandi. Ya, kalau sudah sekiranya merasa cukup dan mau masuk kamar mandi, ya harus dihapus, dibersihkan itu azan dan iqamahnya. Jadi apa namanya, harus dijaga
karena itu adalah ada di situ kalamullah, ada zikir dan lain sebagainya. Jadi harus dijaga, ayat-ayat Allah itu dijaga, kalamullah dijaga. Walaupun kata beliau, walaupun karena nulisnya itu tujuannya bukan untuk dibaca, ya, laisa lidirasah, maka boleh dibawa dalam keadaan berhadas maupun dalam keadaan junub, tidak ada masalah kalau untuk bawanya, tapi jangan sampai terkena najis, jangan sampai dibawa ke kamar mandi gitu, ya. Oleh karena itu harus dijaga. Jadi tulisan tadi itu dilipat, kemudian dikasih tutup plastik atau lain sebagainya, diikat, ya, supaya tidak terkena najis dan betul-betul dijaga karena di dalamnya adalah kalamullah.